So we can start now with basmalah to start our tilawah. We can start. And guide us in the right way. Can I would like to check this class attendance list? Who is absent today? Auli. And today we would like to talk about viscositas. Yeah, this is our material today. And before we learn, I just would like to give you a question like, what is it? Do you know? What is it, guys? Yeah, this is oli. And here, sabun. Yes. Nah, di dalam oli, ya, kalau kita perhatikan, we can see here, there are, what is it? Like the symbol 5W straight 40. What is the meaning of here? Viscosity. Or what is the function? Berdasar mesinnya. Apakah setiap oli itu strukturnya sama? Ketebalannya sama? Tidak. Nah, berdasarkan hal inilah kenapa setiap mesin membutuhkan berbagai jenis oli. Kemudian yang selanjutnya adalah apa ini? Sabun. Yes. Di sini ini sudah dibawa ya contohnya. Di sini ada sabun dan di sini ada hand sanitizer. Okay, who want to come forward to try? Want to try, please? Once again, present. Yeah. So for the others, you can see ya. Okay, first for Rafa. Okay, then you, Raza. The second, we have different liquid. Here is hand sanitizer. What is the differences between this first liquid and the second? Kentalnya, mana yang lebih kental? Sabun. Sabun. Kenapa sabun yang lebih kental? Nah, today we would like to talk more about the characteristic of a lot of kind of liquid based on the viscosity. Or Rafa already said that about kekentalan. Yes, it is our material today. And this this lesson also relate with our daily activity. Yeah, maybe for the next time, who want to be an engineer? Want to be an engineer? You, engineer? Yeah, to repair or you can choose based on the characteristic of your car. Yeah, and then here, this is hand soap. Yeah, especially for you girl. Jadi nanti pasti suatu saat ketika kalian sudah menjadi ibu, kalian akan memilih jenis sabun yang hemat. Kira-kira semakin kental ini sabunnya semakin hemat atau enggak? Jadi atau nanti ketika kalian semua sudah berumah tangga misalkan ingin memilih mana sih sabun yang hemat dan efektif, yang nggak mahal tapi bisa digunakan relatif lama berdasarkan sifat dari viskositasnya. Jadi belajar fisika itu sangat relate sama kehidupan sehari-hari kita. Viskositas fluida. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Mengaplikasikan dalam soal, melakukan percobaan dan mempresentasikan
So all of you please open the Google Classroom. Yes, we can see this video together. Answering this video. This is similar to how a frictional force develops between two solid objects sliding relative to one another. The effect of this shear stress is most obvious. Everyone has an intuitive understanding of what the viscosity of a fluid is. Honey is more viscous than oil, and oil is more viscous than water. Viscous fluids feel thicker and don't flow as easily. But since it's such a fundamental parameter that defines how fluids behave, it's worth developing a more in-depth understanding of viscosity. The video that we have already seen together, what point can you get from this video? Yes, guys. I think that viscosity is a measure of a fluid resistance to flow. Yeah. Resistance. Yes, correct. For the resistance to flow. Yeah. For every thing, come forward to pick the material that we will use for this experiment. You may take the slide and then water white. So just for every thing, yes. Just for a second. You. This is the material that we need from the first experiment. Yeah, we have water, sunlight, then global stopwatch and mobile phone. You may access the mobile phone. Yeah, you just follow the instructions. So please, you read. Yeah, the way the list. Just do it yourself in your group. I give you 20 minutes start from now. You take the video also, yeah? The stopwatch. This your mobile Yes. Okay. That's right. Caranya ya. Aku mau ada videonya. Satu. Iya. Satu, dua, tiga. Sama banget sih, lucu deh. Oke. Setelah itu dia akan lihat hasilnya. Dia 6. Dia 0,5. Kesimpulannya apa? 5,7. Answer ya. Kesimpulan sampai ke kesimpulannya. Ya, ada aplikasi virtual lab-nya. Coba kita lihat 4, 5, dan 6. Gitu.
buat di datanya sendiri sih air itu dapat waktu sampai dasar gelas itu 0,5 second. Buat 0,58 detik, jadi setengah detik. Scroll lagi sih. Nah, buat dari yang sunlight ini kita dapat waktu 4,3 detik. Analisis hasil pengamatan. Bagaimana keadaan fluida dari air jika dibandingkan dengan sunlight? Jawabannya, keadaan fluida air pada air saat percobaan itu lebih cair dibandingkan keadaan fluida sunlight yang lebih kental. Bagaimana hubungan waktu yang dibutuhkan kelereng sampai di dasar gelas dalam air dan sunlight? Jawabannya adalah kita ini celupin kan kelerengnya sama, bentuknya sama, botolnya juga sama nih, botolnya mineralnya. Cuman cairannya beda. Kalau ini air, kalau ini sunlight. Nah, yang bisa kita ambil adalah laju turunnya sampai garis itu berbeda. Kalau misalnya ininya itu cair, kalau ini kental. Lanjutkan hasil pengamatan kami terhadap percobaan viskositas. Jadi di sini untuk detail kecepatan gravitasinya yaitu 9,8 meter per second. Jarak dari titik A ke titik B yang ada pada tabung itu 60 cm. Jadi untuk percobaan ini menggunakan 4 diameter bola yang berbeda. Namun seperti yang bisa kita perhatikan di sini untuk koefisien viskositasnya itu sama. Bedanya berdasarkan apa? Jadi ada rasa jenisnya. Jadi di sini ada tadi yang rasa jenis tadi ya. Apa lagi? Jari-jari berwarna nggak? Tadi itu radius ya. Okay, this is our conclusion for this activity. We want to give what is it, another opinion of this. Now I would like to pass your understanding for this topic.